Gutom. So, uli na may guys. Nagigutom ako. Sige, ampi mo guys. Oh, pauli na may. Pauli na may Zay. Pauli na may. Kami lang Geraldine. Hap ah. Saka ba? Ikaw na lang. Go. Di mo ba? Kuan ka siya Zay. Expression kay sa Jay sa iyang mga lihok Zay. Maras. 2, 4. Hi! Dago na yung lubi lagi pero 8. we're walking alive. Ako una tig para mabidyohan ka. Okay. We're here in our nature. So, we're going home na kasi tanawan ko ano, muna amugian. We're going home. And napasad mi happy ton sad na. Kay ba si Deeg na yung makaon dere, dasing rami ba sa rikaon. So, napachismis na sad ni si Lola. Chakoy ma? Chay. Wala naman siguro i-chakoy lagi, alaon na. Ayan sa. Labang tayo, tingnan mo yung motor. Labang na mi, labang. Ay, ma. Ay, balik taglabang kahitak to, biya. Oh, shit. Bata pa bisang andin mo, bisang bag uma. Bata pa may ka. Ha? Yung andin mo, panig ka din. Hello, vlog. Hapit na may tanaw. Hapit na may sa balay. Oh. Hapit na may vlog. Teka, gwapo man tinaibog ka. Ah! Ay, naka. We're going to her home. Ano ba kasi? Labayra me. Puno mga tindahan ng ano. So, naglakad na ako. Tapos, ano, grabe ni. Baka rin ako na. Biya. Ito ba? Yun ay kuligsa na lagi. O, prinsisa. Go, wangkik. Hangkikik! Hello vlog, welcome to my life. Ay, kataas mo na na eh. We're vlogging. Pwede ko ninyo amo din content kay among content day kay kuan nature. Nature basta nature. Feeling. Nature na sa kalsada. Oh, feeling anon. Nature gani. So today we're having an so binigyan ako ng Marisa ng flowers. So Gogi. Ano yarn? Sige kabuang ito. Sige tag wala kahit na videohan. So, nahapit na, naabot na rin guys. We're home na rin. We're home na rin. Diya, agad ka diya. Abot na. Oh, palabang na ni. Palabang. Ay, sorry mi sa mga kabukiran. Oh, ayun. Sorry sa kabukiran. Uli na ko kay maragi gutom na ka. Mabot na, na sibuyas daw, no? So, abot na jud mi as in abot. So, we're... Abot-bot na mo nag-vlog. Ha? Oh, dito nila Geraldine. Dito na hanrin. So, guys, we're home!
So, abot na jud ko as in, abot. Di mo to, abot na ko, abot na jud as. So, I will end this video because I have to. So, peace and love. So, thank you for watching my video. I hope you like this goodbye. video. Don't forget to like, share, and subscribe. Alright.